Hello mga mare, ato nga video kat apang kami jikal lapaw tapan kami agburas boy. Gapo tama din natuloy jilakad ni paring Kevin. Tapnuhan nga sayang ti aldaw na apan kami jikal lapaw. Apan inala ni paring Kevin at tataraken na nga nuwang ijinang ipastoran na sana pinainom. Sana inkabit aji karison na ta ison tinagsakayan mi ni Sara nga mapan ijikal lapaw. Tano magmag na kami pay lang ay kat agriri ay to'y ubingan. Imunan ni Sayon kaduanan ni Lolo na nga napan jikal lapaw iso nga awan iso na dita video me. Sumarsaro numot latta kanya me aji basit nga nuwang. Madi nga bimayag ket dumanon kami dito'y kalapaw. At dati taraken da nga pabo nga mabutang agito'y duwa nga ubing. Man. Ata ka na, ipakan mo. Musta? Nustunan? Nustunan? Ika na lang. Dito'y nga bandaket in batik agito'y duwa nga ubing tanapan na kun nagburas. Adamat ni Lolo da nga kadwada. Tapos ni paring Kevin mat ket napan nagpatpat boy. Madibim mayag ket napan na kun naglinong. Tarupatek mo tan nagito'y boy nga naburas ko. Ay apo ate nga pabon nakatagtagari agaw background. Kasta dapat mare. Tapos gudwa tano madi nakaat-atidog kan madidag lilimnom ba. Nalpas kami nangan dita nga bandaket naturogan dagito'y aga ama ko. Madi makaturog ta nagpudot iso nga intuloy ko nagito'y ubra ko. Madibim mayag ket bumangon ni paring Kevin tanautot kano di ima nga natagbat. Iso nga binuybuyan na kun inggan na nalpas ko. Alas 3 ato ti malaman ket mayaten ti ay ayaman da nga duwa. Iso nga itultuloy mi mutlata ni paring Kevin non nya jar aramidon mi tamayat pay lang mud na agit ti duwa nga ubing. Mabisin na kun dito nga banda iso nga nagmeryenda kami pay. Inlipas mi lang ti ubrami ket nagpakad kami mutan ti taraken sa kami nagawid ta malaman.